बहुत सोने पे लगने और राजा नंबरदार जी ਐਵੇਂ ਤਸਗਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨੀਆਂ ਨਾ ਤੱਕਿਆ ਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜੇ ਨੀ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਪਿਆਰ ਟਿੰਗ ਟਣਾ ਟਿੰਗ ਟਿੰਗ ਟਣਾ ਟਿੰਗ ਟਿੰਗ पाकिस्तान टेलीविजन के नाकाबिले फरामोश प्रोग्राम ख्वाजा ऑनलाइन से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले मसूद ख्वाजा आज भी लोगों के जहनों पर नुकूश हैं। ख्वाजा ऑनलाइन की 601 करने का एजाज हासिल करने वाले मसूद ख्वाजा ने फनी जिंदगी का आगाज कैसे किया, किस तरह गुमनामी से निकलकर बड़े अदाकार बने और अपने फन का लोहा मनवाया, ये सब कुछ हम बताएंगे और उन्हें खिराज तहसीन पेश करेंगे आज की इस वीडियो में। अपना बोलो की ना तेरा आजकल वहीद। तुम्हारा नाम नवीद है मुझे पता मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। चुप कर। अदाकार मसूद ख्वाजा का शुमार खुशकिस्मत फनकारों में किया जाए तो गलत ना होगा। तकरीबन 20 साल पहले फन की दुनिया में कदम रखने वाले इस फनकार ने थिएटर, टेलीविजन और फिल्म में अदाकारी के जौहर दिखाने शुरू किए थे। सच्ची और खरी बातें करने वाले अदाकार मसूद ख्वाजा उर्फ गोगा ने रावलपिंडी में जन्म लिया। 11 बहन भाइयों में सबसे छोटा होने की वजह से वालिदैन अजीज व अकारिब और बहन भाइयों का खूब लाडला प्यार समेटा। वालिदा प्यार से गुगा कहा करती थी। रावलपिंडी के न्यू कैपिटल स्कूल से प्राइमरी और मैट्रिक तक तालीम मुकम्मल करने के बाद स्पोर्ट्स बेस्ड कॉलेज में दाखिला मिल गया। क्रिकेट खेलते खेलते बीए का इम्तिहान जैसे तैसे करके पास किया और दौरान तालीम ही अपने भाइयों अदाकार तनवीर ख्वाजा और सलीम ख्वाजा को देखकर अदाकारी का शौक चढ़ा। सलीम ख्वाजा उन दिनों इंडस्ट्री में भरपूर तरीके से नाम बनाए हुए थे। उन्हें एक के बाद एक ड्रामे में कास्ट किया जा रहा था। उन्होंने अपने करियर में बहुत से यादगार करैक्टर किए, मगर पीटीवी के ड्रामे अंगार वादी में उनका लाजवाल किरदार नौलखा था जो देखने वालों के जहनों पर नक्श कर गया। ये किरदार इस कदर पसंद किया गया कि कहा जाता है कि अभी तक लोग नौलखा को नहीं भूले। मसूद ख्वाजा ने फनकार घराने में आंख खोली और भाइयों को अदाकारी में मसरूफ पाया तो उनके दिल में भी अदाकार बनने की ख्वाहिश ने अंगड़ाई ली। उन्होंने अदाकारी का आगाज अपने भाइयों को देख कर किया। वो अपने भाइयों के ड्रामों को अपने अंदाज में लिखकर स्कूल और कॉलेज में खुफिया तौर पर पेश करने की कोशिशों में मसरूफ रहते। फिर जब लियाकत हॉल के एक थिएटर में उन्होंने बाकायदा काम शुरू किया तो घर वालों को उनकी सरगर्मियों का इल्म हो गया। मसूद ख्वाजा इस हवाले से खुशकिस्मत रहे कि बहुत से फनकारों की तरह उन्हें घर से मुजाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। शायद इसीलिए इस राह पर चलते हुए उनके पांव लहू लुहान नहीं हुए। अदाकार मसूद ख्वाजा ने 3 फिल्मों में काम किया लेकिन वो बुरी तरह से नाकाम हुई। लेकिन उन्होंने नाकामी के मलबे से भी अपने लिए कामयाबी तलाश कर ली और वो उन फिल्मों के बारे में कहते थे कि ये भी एक मुनफरिद एजाज है कि तीनों बड़े धूम धड़के से नाकाम हुई, लेकिन इनकी वजह से फिल्मों में काम करने की तकनीक से वाकिफ हो गया। मैं असल में टीवी का फनकार हूँ और टीवी पर ही मेरे जौहर खुलकर सामने आए। फिर बच्चा और तुम्हें तो हमारी वजारत की एडवाइजरी कमेटी में होना चाहिए और तुम्हें किस बेवकूफ ने सिपाही भर्ती कराया? सर ये तो आपकी मेहरबानी है ना जी। अच्छा आप इनको ले जाएं, मैं ठीक शाम 8 बजे। कश्मीरी खानदान में पैदा होने वाले मसूद ख्वाजा का बचपन बहुत शोर शराबे वाला था। 11 बहन भाई, गली मोहल्ले और रिश्तेदारों के बच्चों की मौजूदगी में परवान चढ़ने वाले इस बच्चे ने खूब शरारतें की और वही शरारतें उनकी शख्सियत का हिस्सा बन गईं। यूं वो संजीदा अदाकारी से उकताकर मजाहिया अदाकारी की जानिब आ गए। ये वो दौर था जब लोग कहते थे कि मजाहिया अदाकारी मुश्किल है, जिस पर मसूद ख्वाजा बर्जिस्ता जवाब देते थे कि उन्हें मजाहिया अदाकारी बहुत आसान लगती है। अदाकार मसूद ख्वाजा के आगे बढ़ने में फारूक कैसर और शाकिर अजीज का बहुत बड़ा हाथ था। मसूद ख्वाजा ने उन लोगों से ड्रामा लिखने, डायरेक्शन और अदाकारी के रमूजो असरार सीखे। मसूद ख्वाजा की आजिज़ी और इनकसारी का ये आलम था कि उन्होंने हमेशा अपनी कामयाबी का क्रेडिट दूसरे लोगों को दिया। उनका मानना था कि गेस्ट हाउस से लेकर ख्वाजा ऑनलाइन तक का सफर बहुत से मोहतरम लोगों की वजह से तय हुआ, वरना मैं हरगिज इस काबिल नहीं था। अदाकार मसूद ख्वाजा ने एक इंटरव्यू में बात बगैर लगी लिपटी कही, मुझे संजीदा अदाकारी शुरू दिन से ही अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए मैं बहुत जल्द मजाक की तरफ आ गया। अगर वहीं अड़ा रहता तो मारा जाता। कॉमेडी के मैदान में जो किरदार परफॉर्म किए वो सब के सब हिट हो गए और मुझे अल्लाह ने ख्वाजा ऑनलाइन के मुसलसल 600 प्रोग्राम के एजाज से नवाजा। जो भी मैं गाना ना ये बे विच बोल देनी जायो ना राजा नंबरदार अशनन एक निकी जी ब्रेक तो बाद ओए ब्रेक ना करियो जारी नहीं।
مسعود خواجہ نے اپنے کریئر میں خوب شہرت حاصل کی. انہوں نے نہ صرف اسکرین پر کام کیا بلکہ اپنے فن کے مظاہرے NGOs اور فنڈ ریزنگ ڈنر میں بھی دکھائے. وہ شوکت خانم اور سہارا ہسپتال کے لیے عطیات جمع کرنے والوں میں پیش دکھائی دیے. اس مقصد کے لیے انہوں نے پوری دنیا میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا. انہیں بھاری معاوضے اور شرائط کے ساتھ کام کے لیے بلایا جاتا تھا. وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میں جب راولپنڈی اسلام آباد سے باہر کام کرنے کی غرض سے جاتا ہوں تو اس شرط پر کہ میرے کمرے میں فریج، اوون اور ایئر کنڈیشنر لازمی ہونا چاہیے. جو میری یہ شرط نہیں مانتا میں اس کے ساتھ کام کرنے سے معذرت کر لیتا ہوں. اور یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات تھی کہ مسعود خواجہ شرائط پوری نہ ہونے پر کام کرنے سے انکار کر دیتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا تھا کہ ایک نہیں 10 فنکشن مل جانے ہیں پرفارم کرنے کے لیے. اور ایسا ہی ہوتا تھا، لیکن قسمت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی. 20 سال تک اپنے فن کا مظاہرہ کرنے والے مسعود خواجہ کو موٹاپے کی وجہ سے پہلے شوگر کی بیماری لاحق ہوئی، جو گزرتے وقت کے ساتھ سنگین ہوتی چلی گئی. شوگر کی وجہ سے ان کی فنی مصروفیات کم ہونے لگیں. مسعود خواجہ نے شوگر کا علاج کروایا تو ان کے گردوں میں مسائل پیدا ہو گئے. شوگر کی وجہ سے ان کے گردے بری طرح متاثر ہوئے اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ناکارہ ہو گئے، جس کی وجہ سے مسعود خواجہ بستر سے لگ گئے. اس وقت ان کے بچے انتہائی چھوٹے تھے اور ان کے لیے رزق کمانے میں مصروف تھے. انہوں نے جو کچھ بھی کمایا تھا وہ سب کچھ علاج پر لگا دیا، لیکن شفایاب نہیں ہوئے. انہیں ڈائلیسس کے لیے ہسپتال داخل کرایا گیا. ان کے پاس علاج کے لیے پیسے ختم ہو گئے، لیکن انہوں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے. وہ دوستوں اور بہن بھائیوں کی مدد سے علاج کروانے میں مصروف رہے. موت سے قبل ان کا ایک انٹرویو تھا جس میں انہوں نے حکومت سے گلے شکوے کرتے ہوئے علاج میں مدد کی اپیل کی تھی، لیکن ان کی سنوائی نہ ہو سکی. مسعود خواجہ نے صحت یاب ہونے کی بھرپور کوشش کی، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا اس فانی دنیا میں وقت پورا ہو چکا. پیر کی صبح مسعود خواجہ راولپنڈی کے مقامی ہسپتال میں زندگی کی بازی ہار گئے. انہوں نے سوگواروں میں بیوہ اور 2 بچے چھوڑے. ان کے انتقال پر نہ صرف انڈسٹری سے وابستہ افراد بلکہ سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی اظہار افسوس کیا اور ان کی خدمات کو سراہا. مسعود خواجہ نے 20 سال تک پاکستان کی خدمت کی اور اپنے فن سے لوگوں کو ہنسایا. خواجہ آن لائن کی شکل میں انہوں نے ٹی وی پر انٹرٹینمنٹ پروگرام کی بنیاد رکھی، جس کو فالو کرتے ہوئے آج چینل پر اس فارمیٹ کے شوز بڑی تعداد میں دکھائے جا رہے ہیں. بلا شبہ مسعود خواجہ اس ملک کا بیش قیمتی سرمایہ تھا. پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ سراہا جائے گا. اللہ پاک مرحوم کے درجات بلند فرمائے، آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بیو مہربانی